kembali lagi bersama saya Emon Jawa, cowok-cowokku. Untuk kali ini saya akan mengadakan sedikit challenge ya. Nanti gua main pakai pistol doang. Pakai pistol. Kira-kira bisa chicken gak ya? Mari kita lihat. Supplies. Halo, 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 halo. Form up on me. Let's go. Enemies ahead. Yo. Enemies ahead. Let's go. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. Oke, kita turun langsung cari pistol. Kita langsung cari pistol. Pistol kayak mana kok tak ada orang. UMP no. Oke, no. I need a weapon. I need a weapon. Ada pistol. Ada pistol. Oh, ini. Mana? Ini buang semua. Oh, kampret. Oh, tuh. Apa-apaan? Yuk. Kampret. Sono, cukup kabeh. Nah, pistol doang. Pelurune sik akeh. Ayo. Ora kena goblok. Sakit. Atau teman mana? Tolong, hei. Tuh. Kampret. Haha. Nggak kena, iya, Mbok Darmi, rasa, aduh, rasa strawberry coklat, strawberry mangga, strawberry campur susu. Kampret. Oh, cem. Ayo sini battle. Enemies ahead. Ayo. Mana kau, Oh, lupa pakai pistol. Oh, tuh. Wow. Nice. Hebat. Belum. Wadah di bom.
Miun. Jar. Rasain weh. Wah. Atas. Hey. Edan. Madon ngendi, bro? Where? I just wanna use a pistol, bro, okay? Don't be mad. Oke, pistol. Nice. Gini. Oke, I follow you. Kampret, malah tali bom. Iya. Apa? Anak temenan boleh. Iya. Bot. Sawo. Ayo, di mana kau? Maju bro. Kampret ngebom siapa gue? Guys, go. Hey. Guys. Can you see maring? One more. Guys. Yo, ras. One. Nice. Gue pistol nih, jadi uang telu. No. Yo. Hah? Ira. Kena. Rasain. Jadi wong siji. Maaf guys, tadi pakai SMG ya. SMG kan pistol. Pistol tapi otomatis. Licik yakin. Oke.
Enemies ahead. Iki nang kana iki. Bunga wes. Oh, barang jur ngising. Iya. Akhirnya menang pakai pistol. Ngeri. Akhirnya bro, ini pakai pistol bisa menang ya, walaupun tadi sedikit pakai SMG. Nah, SMG kan pistol otomatis. Licik ya, yakin. Terima kasih dan nonton, bye.